के पार जाता है। स्वागत है दोस्तों आप सभी का IR मुशायरा मीडिया में। सुनेंगे दोस्तों इमरान प्रतापगढ़ी की एक नज़म। इससे पहले बता दूं दोस्तों, 5 महीने के बाद झारखंड के पूर्व CM हेमंत सोरेन को हाई कोर्ट से मिली जमानत। चले पहले सुनते इमरान प्रतापगढ़ी की नज़म। तो आपसे गुजारिश है वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और दुनिया की तमाम जालिम हुकूमतों के नाम मेरा एक शेर कि तेरी फिरौनियत भी देखेगी। दुआएं चाहता हूं कि तेरी फिरौनियत भी देखेगी, तेरी फिरौनियत भी देखेगी। कौन दरिया के पार जाता है। पहली बार शायद 8-10 साल पहले यहाँ किसी एक खूबसूरत मुशायरे में आया हुआ था। हाँ, NRC में भी आया हुआ था, याद है मुझे। मैं इधर से गुजरता हुआ गया था। बड़ी खूबसूरत महफिल है, आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं। मैं कोशिश करूंगा कि थोड़ी देर आपके बीच रहूं, चूंकि मुझे जल्दी वापस निकलना था। सुबह पहली फ्लाइट से वापस जाना है, कुछ काम है, इसलिए मैंने 1 घंटा, आप जितनी देर पढ़वा लेंगे मैं उतनी देर पढ़ लूंगा। मैं 4 मिसरों से अपनी बात की शुरुआत करता हूं। इधर तो डाइस पे लोग हैं, एक बात मैं क्लियर कहना चाहता हूं डाइस के लोगों से कि ये जो आपसे 3 फीट नीचे बैठे लोग हैं, सिर्फ इन्हीं की जिम्मेदारी नहीं है मुशायरे को मुशायरा बनाना। यकीनन जो डाइस पे लोग बैठे हैं उनकी भी जिम्मेदारी है। और डाइस पे बैठने का मतलब ये नहीं कि आप अफजल हो गए और ये छोटे हो गए। मेरा मानना है कि मुशायरा जो है वो तराजू के 2 पलड़ों की तरह है। एक पलड़ा ये है और एक ये है, और झुका वही पलड़ा होता है जिसमें वजन ज्यादा होता है। ये ज्यादा वजनदार लोग हैं। भाई क्या कहने। मैं गजल के कुछ शेर सुनाता हूँ। मैं गजलें नहीं पढ़ता हूँ, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को शायर, सब्सक्राइब कीजिए। लेकिन आज यहाँ पे अशफाक साहब, अशरफ साहब, बाकी सारे जो हमारे जिम्मेदारान हैं वो बहुत खूबसूरती से सुन रहे हैं मुशायरे को। तो मैं चाह रहा हूँ कि एक गजल के कुछ शेर आपको सुनाऊं, शायर दोस्तों की भी दुआएं मिलें। कौन मुझको पुकार जाता है, कौन मुझको पुकार जाता है, कौन मुझको पुकार जाता है, कौन मुझको पुकार जाता है। मेरा चैनो करार जाता क्या भरपूर पटला है। मेरा चैनो करार जाता है। और जान जाती है सच अगर बोलूं, जान जाती है सच दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। जान जाती है सच अगर बोलूं, चुप रहूं तो वकार जाता है। भाई क्या कहने। चुप वाह तो बहुत अच्छा है। वकार जाता है। जान जाती है सच अगर बोलूं। हाय दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो वकार जाता है। दोस्तों इमरान प्रतापगढ़ी की नज़म सुनने के बाद आप अपनी राय में क्या कहना चाहते हैं वो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हज़रत शिहाब बिन अब्बाद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, कबीले अब्द कैस का जो वफ़द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में गया था, उनमें से एक साहब को अपने सफ़र की तफसीर बताते हुए इस तरह सुना कि जब हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए तो हमारे आने की वजह से मुसलमानों को इंतहाई खुशी हुई। जिस वक्त हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में पहुँचे, लोगों ने हमारे लिए जगह कुशादा कर दी। हम वहाँ बैठ गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें खुश आमदीद कहा और दुआ दी। फिर हमारी तरफ देख कर इरशाद फरमाया, तुम्हारा सरदार और ज़िम्मेदार कौन है? हम सब ने मुंजिर बिन आइद की तरफ इशारा किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या ये अशद यानी ज़ख़म के निशान वाले तुम्हारे सरदार हैं? हमने अर्ज़ किया, जी हाँ। अशद उसे कहते हैं जिसके सर या चेहरे पर किसी ज़ख़म का निशान हो। इसके चेहरे पर गधे के खुर लगने के ज़ख़म का निशान था और यह सबसे पहला दिन था कि जिसमें इनका नाम अशज पड़ा। ये साथियों से बैठते
یہ ساتھیوں کے پیچھے ٹھہر گئے تھے۔ انہوں نے ساتھیوں کی سواریوں کو باندھا اور ان کا سامان سنبھالا، پھر اپنی گھڑی نکالی اور سفر کے کپڑے اتار کر صاف کپڑے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چل دیے۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھیلا کر ٹیک لگائے ہوئے تھے۔ جب حضرت اشج رضی اللہ عنہ آپ کے قریب آئے تو لوگوں نے ان کے لیے جگہ بنا دی اور کہا اشج یہاں بیٹھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پاؤں سمیٹ کر سیدھے بیٹھ گئے اور فرمایا اشج یہاں آ جاؤ۔ چنانچہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دائیں طرف بیٹھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خوش آمدید فرمایا اور شفقت کا معاملہ فرمایا، ان سے ان کے علاقوں کے بارے میں دریافت فرمایا اور ہجرت کی ایک بستی صفا، مشقر وغیرہ کا ذکر کیا۔ حضرت اشج رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ تو ہماری بستیوں کے نام ہم سے زیادہ جانتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے لیے تمہارے علاقے کھول دیے گئے ہیں، ان میں چلا پھرا ہوں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاف کی طرف متوجہ ہوا کر فرمایا اے انصار اپنے بھائیوں کا اکرام کرو، کیونکہ یہ تمہاری طرف مسلمان ہے، ان کے بالوں اور کھالوں کی رنگت تم سے بہت زیادہ ملتی جلتی ہے، اپنی خوشی سے اسلام لائے ہیں، ان پر زبردستی نہیں کی گئی ہے، اور یہ بھی نہیں کہ مسلمانوں کے لشکر نے حملہ کر کے ان پر غلبہ پا لیا ہو اور ان کا تمام مال غنیمت بنا لیا ہو، یا انہوں نے اسلام سے انکار کیا ہو اور انہیں قتل کیا گیا ہو۔ وہ وفد انصار کے ہاں رہا۔ پھر جب صبح ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا تم نے اپنے بھائیوں کے اکرام اور مہمان نوازی کو کیسا پایا؟ انہوں نے کہا بہت اچھے بھائی ہیں، ہمیں نرم بستر پیش کیے، عمدہ کھانے کھلائے اور صبح شام ہمیں ہمارے رب کی کتاب اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں سکھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پسند آئی اور اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم میں سے ایک آدمی کی طرف متوجہ فرمائی جو ہم نے سیکھا تھا اور جو ہمیں سکھایا گیا تھا وہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا۔ ہم میں سے کسی کو التیات، کسی کو سورہ فاتحہ، کسی کو ایک سورت، کسی کو 2 سورتیں اور کسی کو کئی سنتیں سکھائی گئی تھیں۔ اور عمران پرتاپ گڑھی سے جڑی خبروں اور نظموں کے لیے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں سے نئی نظم اور نئی خبروں کے ساتھ، تو جب تک کے لیے دیجیے مجھے اجازت اور رکھیے اپنا خیال۔ آپ دیکھ رہے تھے IR مشاعرہ میڈیا اور میں آپ کے ساتھ محمد ثاقب۔ السلام علیکم۔